भल से बस तुम नुनु देखा जाउची। अरे विराज तू एटी कोन करछु रे? भोजी खाइलो बासन माजो बाळो गाइस जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो हेलो गाइस, तो देखि पारते बहुत दिन पर आपण मान को पाख को गोटे ब्लॉग आसुची। गाड़ी चलाउची सेति भाई किछि कोइ पार नै। तो देखि पारते आज जाउछु गोटे पिकनिक करबा ପାଇଁ साग मान को सहित वाटरफॉल टे देखैली। हम कल्याण सिंहपुर रो सबुठु प्रसिद्ध वाटरफॉल। चलतु आगो को जाई कि देखंतु वीडियो रे कोन कोन होबा को जाउची एवं कोन कोन होउची। तो से पर्यंत टाटा बाय बाय टेक केयर। मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। कुछ बात गलत ही हो जाए, कुछ देर ये दिल। तो फाइनाली खसड़ा रास्ता डेला परे आमे आसी पहुंची जाइछु राइलिमा वाटरफॉल रे। तो मो सांग मान को देखुचो। तो एबे वर्तमान हमको पिकनिक प्लेस खोजिबा को पड़िबो। तो गोटे भलो जगह खोजिबा को पड़िबो रोसई करबा पाए। तो भाई हमरो काठ नै कि आसंती भाई, चलो अदिनिया पिकनिक भल लागुची। तो भाई जीतू भाई आपी तो बोल आपे देखबा आगो को तो न्यू ईयर आसुची। पुणी थरे पिकनिक जीवा को पड़िबो, किंतु नुआ प्लेस को जीवा। एथरो गां पाखो वाटरफॉल रे कर देथिबा कोन करबा एडजस्टमेंट रे। चलंतु भाई गाधै तो घरे ना ना के गाधे ना जो गाधै न कि अरे ओ देडा पांगा गंदी जाउछ भाई। बहुत खोजिला परे वर्तमान गोटे ठीक प्लेस पे हमको मिलला। तो एटी हम वीडियो बनेबा। हां भाई हमर शाहरुख खान पोज दउ छंती। तो एटी रोसई करबा। तो एठी हमर चुली सजाउ छंती। देखबार थियो बहुत कठिन परिश्रम करू छंती। मो का जणे अछि जे कि काम करनी खाली वीडियो बनाउछी। तो एटी रहिला हम जिंस सब किछि नाही भाई, खाली चिकन टा टिके बिरयानी टा टिके हबो आउ। सबुठु फेमस रोसैया को आमे सांगरे नहीं कि आस्यो। चिकन बनेबार माहिर परा भाई तुम। हां एक नंबर। तो फाइनली गाइस हम बिरयानी बनेबार प्रोसेस टा चली छी। तो यार क्रेडिट जाउछी हम राहुल भाई को। तो राहुल भाई फर्स्ट टाइम बनौछ ना आगुर बनैछ? केते थोर बनैछ? तार तो टेस्ट लागिबो जणा पडुची। भाई तेल देखिछ कि? और एटा तो म बाळो रे यूज करछि। बाळो बोले मुंडो रे यूज करछि। बाड़ 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 तुम पार्टी में भल कथा बाहर ना कि भाई तेल विषय किसी इतिहास जानिच कि? जानिच टिके कमेंट बॉक्स रे कमेंट करो। ठीक अच्छे। मु शुणी तेल बर्तमान मार्केट घाटुची पूरा ओडिशा को। बिरयानी रो प्रोसेसिंग ता चली। तो सेपटे आम चिकेन तैयारी करवा। दुईटा जिन गोटे सांगे कले शीघ्र खाई घर को जावाई हम। चिकेन पाई पियाज बसाई। भाई तुम पेंट भीतर नुनु दिशुची। भाई काठ काठ हो जाओ। काठ कोटी मिल कह तो मुझे भाई काटो कोड वीर पुरुष बाहर ठेंगा धरी काठ आनी जी भाई। कौन हेबो कौन हेबो कहाँ से वो आया। भाई एमसी स्टार यो टिके हो। यो टिके हो। बाळो गाइस कोन भाई कोन ले पटापटा करले हबो नाही कि खाली वीडियो लगे बने भाई चाली कि आसी काम तो नाही कि बाळो खाइबो कि बाळो
ବାଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ବାଳ ବନଉନୁ, ବାଳ ବାଳ ଖାଇକି ଯିବୁ। ବନା କଣ ପନିପରିବା କଣ କାଟିବା ପାଇଁ ମିଶିଲେ ଖାଇକି ଯିବୁ, ନହେଲେ ବାଳ ଖାଇକି ଯିବୁ। ବାଳ ବାଳ ସେ ବିରିୟାନୀ ସବୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବି ଆଉ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ହଁ ଡ୍ରାମା କରୁଛୁ। ନିଆଁ ଲଗା, ଧୂଆଁ ଆସୁଛି ମୁହଁକୁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ କୁତୁବ ମିନାର ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଠି ରାଇଲିମାରେ ବି ଗୋଟେ କୁତୁବ ମିନାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। ବାକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମ୍ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ୟାମେରାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁତୁବ ମିନାର। চিকেন খাইবু কি? চিকেন খাইবু? এইটা আমার জিতো ভাইটা পুরা ফেমাস বয় তাকে আর कुछ भी नहीं है। भाईना टिके शीघ्र रोसई करो भाईना, भोक लागुची। खाने को दे रे जितु भाईना, टिके शीघ्र रोसई करो। ବାଳ କୁହ, ବାଳ ବାଳ ନିଜେ କରୁନ, ଭଗବାନ ହାତ ଦେଇନି ନା କଣ? वीडियो बनैबु, ବାଳ ବନଉନୁ, वीडियो करे मु रोसई करबी। ମୋ ବାଳ କରୁନୁ। କେବେ ଖାଇ ନଥିବୁ ସେମିତିଟା। ଭାଇ ଚିକେନ ରେ ଏତେ ପାଣି କି ପାଇଁ କରୁଛ ଭାଇ? ଭାଇ ଝୋଳ ଟିକେ ହଉ ଭାଇ। ଝୋଳ ନା ମୋ ମୋ ପାଟି ଖରାପ କରୁନ, ଏତେ ପାଣି କରୁଛ। ଚିକେନ ରେ ତ ତେଲ ବାହାରିକି ନିଜେ ସିଝି ଯାଇଥାନ୍ତା। ପୁଣି ତମ ଜୀବନରେ କେବେ ଚିକେନ ଖାଇଛ ନା? ଭଲସେ ବସ, ତମ ନୁନୁ ଦେଖା ଯାଉଛି। ରାହୁଲ ଭାଇ, ଏ ବିରାଜ କୁଆଡେ ଗଲା? ସେତେବେଳରୁ ଭିଡିଓ ବନଉଥିଲା, ମୋବାଇଲ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି। କୁଆଡେ ଗଲା? না তুমি দেখি না। रो ତାକୁ ଟିକେ ଖୋଜି ଯିବା ଭାଇ। হ্যাঁ চলো। ବନ୍ଦ କର ତ। ଚାଲ ଭାଇ ମାନେ ଖୋଜି ଯିବା, ଚାଲ ଚାଲ। ଆରେ ବିରାଜ ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? क्यों हिला डाला ना। କଣ ହେଲା? ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍, ବହୁତ ସମୟ ଜଗିଲା ପରେ ଆମ ବିରିୟାନୀଟି ହେଇଯାଇଛି ରେଡ଼ି। ଏବଂ ଚିକେନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଚିକେନ୍ ବି ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ରେଡ଼ି। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବୋଲେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ନହେଲେ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ କଡ଼େଇ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଦେବୁ। ହଉ ଭାଇ, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନହେଲେ ପେଟ ବଥା ହେବ ପୁଣି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ହଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଜନଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ ଜୟ ହେ ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା, ପଞ୍ଜାବ ସିନ୍ଧୁ ଗୁଜୁରାଟ ଜୟ ହେ ଜୟ ହେ ଜୟ ହେ। ଦେଖି ଜୟ ଜୟ କରିଦେବା, ଖାଇବାର ଅଛି। ଜୟ 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 ହେ। ଆକ୍ରମଣ। ବ୍ରୋ କେମିତି ଲାଗୁଛି? হ্যাঁ ভালো লাগছে। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ভালো লাগছে। ସୁପର ବ୍ରୋ, ସୁପର। ଫ୍ରି ମାଲ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଏକା ଲାଗବ। ହଉ ଖାଅ ଖାଅ ଖାଅ। এটার লোক মনকো খরচ।
ଭୋଜି ଖାଇଲ ଧୁଅ ଚାଲ ବାସନ। କି ପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ଖାଇଛି କି ତମେ ବି ଧୋଇବ। ହଁ ତମେ ଗୋଟେ ଧୁଅ ଆମେ ଧୋଇବୁ। ଭାଇ ହେଲ୍ପ ମି। ଚୁଡ଼ି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଝାଡ଼ କରିବେ କାମ କରିବେ ସେମିତି କିଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆରାମ ସେ ଧୋ ରାତି ରାତି ଧୋ ସେଟା। ଶଳା ମତେ କହୁଥିଲ ପୁରା ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ଏବେ ତମର ପାଳି। ଭୋଜି ଖାଇଲ ବାସନ ମାଜ ନିଷ୍କଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣର ଅତିଥି ପେଟ ଭରି ଭୋଜି ଖାଇଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଭୋଜି ଖାଇଲ ବାସନ ମାଜ ସେ ଯୋଉ ଥାଳି ଯୋଉ ଚଟୁ ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି କଡ଼େଇ ଫଡ଼େଇ ସବୁ କଳା ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋଇବ। ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା, ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା, ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା, ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। ଖାଇବାର ନାହିଁ ପୁଣି ବୁଝିଲୁ କି ନାହିଁ ବାସନ ମାଜ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଭୋଜନ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ପେଟ ଫୁଲ କରି ଖାଇଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ଜିରେଇବା ପାଇଁକି ଏବେ ୱାଟରଫଲ୍ ଯିବା। ୱାଟରଫଲ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ପଛରେ ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆର ଯିବା ରୋଡ଼ଟା ବହୁତ କଣ୍ଟା ଅଛି, ଲଟା ବୁଦା ଅଛି, ତ ଦେଖିକି ଆସିବେ ଆସିଲେ ବି। ଭାଇ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି କି? ଆସ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆଗରେ ରହିଛି ଆମ ୱାଟରଫଲ୍। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଗରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ମୁଁ ଜୁମ୍ କରୁଛି। ଆରେ ଦେଖିକି ଆସ ରେ ପଡ଼ିଯିବ। हेलो गाइस, हाय हाय को ମୁଁ ଆଗରେ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ ଦେଖିକି। तो गाइस आशा करुच्ची आज ब्लॉग आपको बहुत भल लगी आग को भी एमती ब्लॉग देखापी मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन को क्लिक करूँ जहाँद्वारा सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाव मो चैनल तो वाटरफॉल देखिए मजा नहीं थे और बाकी जिन को भी मजा उठे थे तो प्लीज सपोर्ट करूँ गाइस पुणी थे देखा हम आ गए नुआ जगह और नुआ ब्लॉग रे टाटा बाय बाय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।